atong bagyo karon. Mo ni siya no standard time alas 7:11. Wait, ma-deliver niyo ako. Signal number 2, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte. Mindanao. Mo ni siya guys. Visayas, Central Visayas Region, number 3 na ang Central Visayas Region. Signal number 4, Caraga, Dinagat Island. Number 3, Eastern Visayas Region. Bicol Region, signal number 2. Visayas, Negros Occidental, Comawas, Capiz, Aklan, Antique. Dagang kayo. So, unya, November 5, 2 AM. Altitude, 11:34, long time. Diri na dyan, na diri. 2 PM pa din siya, guys. So, maura na siya, guys, ha. Ampo na nato kanunay nga mahigis na dali ang bagyo. Ay, ang pag-ampo, grabe yun naka-powerful. So, update lang ta diri, guys.